Guys, yung biniling washing machine last month 60,000 ito. 8 kg pala. Yan guys. Yung asawa ko at saka yung kapatid niya nagati-hati silang dalawa. Yan. 8 kg. 10-year warranty. 60,000 daw ito eh. Dito sa mga matanda. Ano nila? Ito yung kusina guys. Walang tao kasi. Yung kusina na to guys ay hindi ginagamit ng mother-in-law ko. Nandoon sila sa old ano talaga nagluluto. Sa old na ano? Ano ba to? Sa old na kitchen. Dito wala. Yan hanggang diyan lang yan. Mero Banja. Say hi! Alex. Yan nga mga dala namin pagkain. Yan yung mga old bar. Ayan guys. Old bar, old. Ayan guys. Ito, dito guys, ito yan guys. Lutuan yan ng ano eh. Rice wine nila. Rice wine lutuan yan. Ayan. So, dito kami natutulog sa kwarto na to. At saka dito naman yung mother-in-law at father-in-law. Yun yung toilet. At saka yun yung kusina. Ayan, dito sila. Dito kami. Yung asawa ko dyan matutulog. Ani, tiya? Alex, Sudney. Ayan, to Sudney. Yata, para Sudney. Ayan lang guys, dito sa loob. Ayan guys, yung araw. Ayan. Uwi na kami bukas. 2 nights lang kami guys dito. May parating sigurong bus guys. Okay, hanggang dito na lang guys. Stable. Napapakaw ni. Ay lipat si guys. Yung pakaw ni. Tis garong para sa kostola. Muta ka ako sa inutar ka rin. Oh, yung gulyo. Gulyo sa rewa na muta ka ako sa inaaba. First time ka niyo. Bil ka tira ka ni kosto sa aero. Iya, ek bora sa bora pa nisa. Pugyo diri. Wala ni tayo. Wiches garya. Guys, pupunta kami. Kukuha kami ng wild berry. May bara kami dito. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Ayun na. Yung pagi sa'yo na. Wild berry. Ang daming wild berry dito, guys. So, walang ano. Saan kami kukuha? Ba yan? Wild berry China, guys. Dito raw kami kukuha ng wild berry. Ang laki ng ano namin. Wala naman. The wild berry guys, kaso ano naman siya? Hindi pa luto. Ano ba to? Wild berry. How to eat like this? My God, makay. Sorry. There is no wild berry in here. Where is the wild berry? Iya talaw lah. Azar. Kita video mana tu? Kamu ni ada kena jari dah. Sampai jari ni lagi ni kah derunda. Ni ho, kah lagi. Ni ya tak kuti reza. Gulio, kuti gulio reza ya. Baik alai. Mana ya dah ya na. Ini sumber. Yes, very. Saya panik. Ya lah, utul guys. Ini sana sana.
रुक्नु मनी आए यो त एकदम गुलिउने रहेछ क्या दिस इज भेरी स्वीट भेरी स्वीट आइहाल्यो अब हेर्न कति धेरै एक kilo guys, ito yung auntie ko dito. May radio yung mga kukra guys, may radio. Ayan o, lanis kisa. Yung danis ko, 45 days. Oh, ang dami nila oh. Yan guys. Village. Pag nandito ka sa village, ganitong gagawin ko. Magano ng mga kukra. Mag-alaga o 45 days. Na guys, kaya nawala yung video ko. Ayan o. Ang dami nila. 45. Paitalis din ko ayo. Kuti? Kuti saya dayar da? May radio sila, may radio. Mga pagkain dito guys, oh. Dami. Kakainin na namin, oh. Kain tayo, guys. Ang dami naming nakuha. Ang tamis. Udah. Ambudak. Koilan. Koilan bumari boti. Koilan. Ganito pala yung dila. Sarap. Dito kami nagluluto. Ayan. Nagluluto yung nanay. Si nanay ay nagluluto doon ng gulay. Kami kumakain dito. Kuya, alam mami lay Portugis dia. Wait na, wait. Hah? Guys, andito kami sa taas sa tuktok. Let's see. So doon guys ay ginagawang gumba, yung temple. Pero hindi kami makaakyat kasi mataas doon. Kabilang ng anak ko, tingnan nyo guys yung luwang ng mga lupa dito. You check. Oh, so big land. Eh? Ayan ay ibang pagmamayari dyan. Ibang tao. So ayan. Kami dyan yun. Nay. Andin oh. Meme is over there. Grandfather. Is to zoom कर दे. हजुर कतिवटा बाख्रा मेमे कतिवटा छ 11 ओ कति धेरै रहेछ कुनामा पनि छ ए guys, nandito kami sa bukid. Hello guys, ito ay yung ginagawang walis guys. Ito yung walis. Ito yung walis tingting guys. Walis ginaganyang kutso. Ito naman ay pagkain ng goat. Ng goat o pag nanganak na, di ba? So, ito guys yung aking ari-arian. Nakikita nyo guys yung aking ari-arian. Ang daming ari-arian dito guys. Kuta mo mati gani. Hello?
Mayroon may-ari doon, oh. Doon nila kinat yung mga kahoy, oh. Okay, let's go guys. Done. Ano hinarko ta arko rice? Video na. Guys, dito na ako titira sa village. Mag-aalaga ako ng goat. Tapos ibibinta sa Dasay. And then sell it in Dasay, guys. Selling goat. Nakaw? Ha? और कलाई दिन न Nakane? Na? Na? Kaw? भयो Yo, kana? पिस Pipi gari, oh. Nakane? Video la. Bye, Mumu. अब ये धुलो पठा गएन न Ha? Kaw? ऊ त्यहाँ अर्को Ka? अर्को ल्याइदिनु न भइहाल्यो Oi. ओइ 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 Abo. I give you this one. Na. No. Na. Nane. Na ako kutir. Kin पोलेको. भाइ पनि जान्छ के सुप बनाउने होला यो? अलिक झोल बनाउने यो त मासुै छैन बिचारा है त्यो। ल मासुै छैन तर है हेर यो यत्रो के को मासु छ चाहिँ। के को कहाँ? खै कसले दिने आमाले पोल्यो। मिसिन आत्दैन जब कहिले सुप बनाउने सुप अनि यो त्यो यो तरकारी हैन यो हो के यति के खाने के गर्ने यो यति के खाने ए कता बत्ती छैन ल पोल्यो यहाँ भयो 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 यसो बनाउने यो दाल सादा अनि त्यो के अरे एलेक्सले खान्छ नि मासु खान्छ नि अनि मिसिन दाल पकाइदिनु अलिकति पर्दैन यसको झोल मात्रै हुन्छ खान्न भइदिएको छ खान्छ झोल अहिले खान्न भन्दा खान्छ इलेक्सन जब एलेक्सन छ एलेक्सन सानो छ भाइ मासु पनि खान्छ पहिले नखाएको थियो एलेक्स करी पकाउँदैछ है आमाले पकाउँदैछ लोकल कुखुरा ईश्वरले मन परेको मैले पकाउन आउँदैन गा मलाई पकाउन आउँदैन सासुराले पकाउँछ सासु मदर इन ललाई पकाउने हो ग्यास चाहिँदैन आगोलाई बोल्ने यत्तिकै हुन्छ आगोले पकाउने सुप बनाउने सुप गाउँमा यसरी पकाउने हो गाउँमा सजिलो पकाउने गाउँमा हेर्दा गाइस आगोलाई यस्तो त आमामा कति मिठो हुन्छ होला यो अहिले सुकुटी बनाउँदैन तपाईँहरू यहाँमा सुकुटी हाल्छ नि त है ए यस्तो गाइस सजिलो पकाउँछ गाउँमा यसरी पकाउने हो ए बाहिर त पकाउँछ खान्न तपाईँ ए मिठो हुन्छ त ल मसला हाल्ने आमालाई ल माई मदर इज कुकिङ
पुग्यो अब पाक्छ यो त अब अलिकति लसुन दिन्छ कि मलाई अब लसुन चटचट जानेको खाते अब फेरि उता के लसुन पिस्ने के तरकारी तरकारी भयो ए यसमा हाल्ने ए लसुन चाहिँ रहेछ सोही मौला खोप पर्दैन कहाँ आइदियो तिमी चाहिँ तिमी चाहिँ किन यो के भयो यहाँ पिस्ने हो पिस्ने Hey guys, we're cooking. Ayan guys. Magluto tayo. Ang init. My gosh. Local chicken. Ang init dito. Paano yan? Unsa? Ito paano yan? Ayan. Paano yan? Lah. Ali पछि फेरि हालिदिन्छ होला नि हैन यतिकै पुग्यो नुन पुग्दैन होला यो त झोल अलिकति होला पुग्यो पुग्यो लौ आमामा झोल त झोल यत्रो भयो पछि त वर्तमान रे पर्सी भोलि पर्सिनीको पर्सी यो साथीको छोराको वर्तमान छ रे निको पर्सी ब्याउँछ कि ब्याउँदैन रे भन्छ ब्याउँछ नि किन जानुपर्छ यहाँ अब पाक्छ